एमती मझे डिस्टर्बांस चले से ड्रिंक्स वगैरह करके आसिके माने तांकर फैमिली प्रेशर कि मुझे मैरिज करिछि बिना डिमांड रे तो बापा घर किछु पैसा दौना ये करना तो मैंने काली राति सारा मु छट पट हो चारिपट लॉक कर देकी माने बाड़ा पिटा मरा धमक ड्रेस खोलिकी तले पूरा फ्लोर रे पूरा रगड़ के आनिकी ମାନେ ମୋ ହାତ ଫାତ ଛେଚିକି ମାନେ ମୋର ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ ମାନେ କଥା ବି କହିପାରୁନି ତ ଯାହା ବି ହବ ଆଜ୍ଞା ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୋର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ତ ଏଫଆଇଆର ଯାହା ହବ ଆଇନ ହାତରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବି। ହଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା। ସିଷ୍ଟମ ମୋର ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 28 ରେ से निशा खाएगी कि मो बापा माँ मते पैसा दौना कि तो बापा मत किसी दौना मु ते चलाऊँगी मु कहले कि काली आमर किसी भी परिवा नाला मैंने मो दिन सारा भोकिला रही खाली सुखिला डाली को भात खाई देले कि रात आसिले खाइबा परिवा धरिक आस रोषे कर डाकिले ठीक अच्छे न रोषे कर तुम्हें तो आनीच चिकेन खाईदबा मु शोया डाकिली माने गाल को फास्ट चटकणा मारिला माने से हाथ रे एते शक्ति अच्छी कि माने दी तीन चपड़ मारला पर मो मुंड पूरा बुले पकेला मुझे कांदिली मो मत पूरा नहीं मो चुट्टी फुटी झिंकी तले पूरा बाडे की छाटिला कबाट फबाट फ्लोर रे मो हाथ फात छेची कि मोर किसी अवस्था नहीं देह भल या पर बैठ देवी हाँ राति सारा हाँ परिवार लोक खबर पाइले सेटा तो ଏବେ କହିପାରୁନି ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଅଲଗା ହିଁ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ଏକାଠି ହବନି କାହିଁକି ନା ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ସେ କହିଲା କି ତତେ ମାରିବି ଆଉ ତୋ ଫ୍ୟାମିଲି କୁ ପୁରା ମାରିଦେବି ଦେଖିଆ କିଏ କଣ କରିବ ତୋ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ବଡ ମୁଣ୍ଡି ଏଇଭଳିଆ ମତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ବି ମତେ ମାରାମାରି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ହଁ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ବରଗଡ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଅଲରେଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ବଟ ଏବେ ତ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯାହା ହବ ଆଇନି ବୁଝିବେ।